Good morning mga kaparpar. Nanasabtay buwak diri nga atong hatagan na tuog mga info. Hatagan tog info. Mao kini ang gabi-gabi. Tawag nila ni gabi-gabi. Sa akong nasayran sa sukat sa akong pagkabata, mao ni siyang gabi-gabi. Pero di ay ang pangalan niya ni sa English is Heart of Jesus. Heart of Jesus or angel wings, also known as wild caladium or elephant ear. So mo day na siya pangalan niya, Heart of Jesus. Di ba? Karon lang ko nakabaloan niya mo din siya siya ang English name niya ni. No? Description: the heart of Jesus is a poisonous leafy plant. Leafy plant. Poisonous siya. Its paper-thin heart-shaped leaves lend the plant its common nickname, along with names like angel wings and elephant ear. Though native to South America, South America din siya, native siya dito. Its primary hub of cultivation is now around Lake Placid, Florida, where it has become a popular centerpiece for an annual festival. Ginagamit nila din siya. Popular siya dito. Kaya mga yung baga mahimo siya sentro sa ilang kuan ang kaningang tanom, no? Pag mag-annual festival sila, mo na ilang siguro mo na ilang ipang display dito, no? Sa South America, sa Lake Placid, Florida. So mo na ang iyang gardenias. Heart of Jesus is a tuberous perennial commonly found in the gardens of warmer climates. Init-init siya. It is prized for its large bicolor leaves with distinctive veining. Its preference for shading areas makes it suitable for beds and borders. Hearts of Jesus is essential for tropical themed garden plant with monocolor caladiums, daisies, and marigolds for color contrast. No, kasagol-sagol nakabantay mo. Sagol-sagol na pula, puti o green. Yan na po siya murag. Di ba? Kabantay mo sa iyang gaan. Sakso sa iyang dahon. Mura siya may mga ugat-ugat daw. So, nga na siya ka. Ang symbolism niya ni is joy, pleasure, o purity. No? Purity, pleasure. Interesting fact.